যতদিন অব্দি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা আদায় না করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত আমরা আজকে যে বাঙালি মানুষগুলো এই ল্যান্ডের দাবিতে হাইকোর্টের সঙ্গে সমর্থন দিয়েছি, তাদের সঙ্গে থাকবো এবং এই রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবিকে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে গড়ে তুলবো। লামসুঙ্गो जतनो आनि वाटि चैनलो हिंके आं आनि भिडियोनि बिसिंगि सानामुसुंगो आं गोबांमा भिडियोनो आपलोड खालाखिया हिंके आरोनि बिसिंगो गोबांमा नेगेटिभ दंगो पजिटिभ हानो आमति हे बरक गोबांमा न दंगो हिंके आं सिगां थानायो भिडियो कासे आपलोड खालाखिया आबोनो तै आं तिनि क काहामके सावि खोनारुवन तै भिडियो नायनो सिगां आं पुलावनो सानाय नरनो काहामके खोनादि आं आनि चैनलो कुनो दिनो पुरब सारा कक साया हिंके आंगो पुरब रिबानि बागै आनो गोबांमा बरनो साजागिया उंगु हिंके नरक बो नायनो दि काहामके आं नरनो सावि खोनारुवन हिंके नर स्क्रीनो काहामके नुगै तमखाना आं अ जागा साका आईपीएफटी टिप्रामथा अ जागा वानसा रक ब जागानि फाकिया लोगरक आबोनो सोंगु हिंके आं आबोनो तै भिडियो सनामका तै आं अ जागाओ अनेक पुरब बरिखा भाकी हिंके आं साका आईपीएफटीओ बाहायनो वानसा तंगो तै टिप्रामथा बाहायनो आबति काहनो वानसा तंगो आं आबोनो तै सामानि हिंके आरोनि बिसिंगो अनेक नेगेटिभ बरक माने आं जे पुरब रिमानि आबो साजागलिया बरक आनो आबोनि बागै बरक आनो हामिया कबाय कमेन्ट खालागिया हिंके आं अ भिडियो खालायमा जागाओ साका जों टिप्रासा थानचां लायै केबनो बुलाया नक सबाया आबुति काहे काहामगे तंलेनो तांगे हिंके ताबुक टिप्रामथा एबा आईपीएफटी अ जागा वानसार हाब दं थरकजार हाबै दं आबोनो जों कोन हामिया कबाय भाइरेल खायावै जों टिप्रासा काहामगे तंनानि आं आबुति हिने अ जागा भिडियो सनामगा जदि नर नुगिया कुंके डिस्क्रिप्शन बॉक्स आं लिंक रुइ रिनाय नर अ जागा हाबैनायदि तै आं जदि आ जागा आईपीएफटी ते टिप्रामथा अ जागा वानसा एबा थरकसा हाबमानि आबोनो ते आं कोन पार्टी ना हामिया हने कक सागांके नर आनो कमेंट बॉक्स कोतो ना है कोतो फदि तामो हिनके नरक आनि चैनल पुरब सारा प्रमाण सारा कोनो दिन फना कायसे पनि भिडियो मानगला तै आं आबोनो सानाय जे आनि साय काका एबा मामा जे दारा मोनाय बरक साइमेन्या आबुति काहि बरना आं पुरब रिनाय जे प्रमाण रिनाय साबा हामिया जे नों आनो गोस रुइ रांसा रुइ बिनि प्रमाण जे पुरब तमना नर दि डिलीट खादि आबुति कगिया जे साइमान यानो साइमान रिनानि आबुनो आनि चैनल ताबुक हिनके काहामके नादि ते काहामके बुजिदि चिनि बरक बमदि हाय बरक आं नरनो काहामके सावि खोनारुवन हिनके नर स्क्रीनो काहामके नुगै तमनो आं पुले अ भिडियो दुइटानो आपलोड खालाखिया हिनके आनो बाक्सा बरक संगा नों आईपीएफटी दा खालाय आबागे आबुति के भिडियो सनाम हिनके आबुति जरावके जे अ आईपीएफटी जे बरक पार्टी खालाय तनाय बरक आनि भिडियो न चाजागु हिंगे आबोनि ताम दोसबा आं मोनसे पाब्लिक रक जे कमेन्ट खालायो आं आबोनो न कबुइ चेंग्रा आबोनो मा फुनो बुले हिनके नर स्क्रीनो काहामके नुगै तमखाना आं तिनि अ भिडियो न आपलोड खालायपुरके आनो आईपीएफटी नि बरक रक बसके हामिया कबागे कक साका नरक नायनायदि हिनके बानो साका नोंबा टिप्रामथानि चैनल सिबला हिनके खोनादि आं आबो कोनो पार्टी नि चैनल जे आईपीएफटी टिप्रामथा एबाखाय टीपीएफ आबोति नि कोनो चैनल या बुजिखा आं ओंखा जे कबुइ जे प्रमाण तमानि आं आबोनो बसकांगो जे बुइ साइमान यानो जे बुइ कन्फ्यूज आबोनो आं बसकांगो एकदम प्रोपरवै फुनुगु हिनके आबोनि परे ते कैसे पोस्ट नुखा ब सागानो टिप्रामथा वानसा तंगु इ आं गसिगा आं तां हिनके आं निजेनो पुरब रिजा जे अ जागाव वानसा तंगु हनै हिंगे आबोनि परे बानो तेसा कक हामिया बागै साका मुसुक आईपीएफटी वानसा करै हिनके खोनादि आनिसे अकरा दारा एबाके काका मामा नों साइमान हिंके आं आबोनि बागैनो पुरब मारु जे आईपीएफटी बाहायनो वानसा तंगु हिंके ताबुनो न बाकी प्रमाण रिनाय हिंके नों दानि भिडियो नाय तंखाना नों स्क्रीनो काहामके नादि नों काहामके बुजिवाना आईपीएफटी वानसा रातं करै যতদিন অব্দি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা আদায় না করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত আমরা আজকে যে বাঙালি মানুষগুলো এই ল্যান্ডের দাবিতে হাইকোর্টের সঙ্গে সমর্থন দিয়েছি, তাদের সঙ্গে থাকবো এবং এই রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবিকে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে গড়ে তুলবো এবং ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা এই রাজ্যে আদায় করবই, এইটুকু আশা আমরা নিয়ে এই আইপিএফটিতে যোগদান করেছি। আগামী সবাইকে নমস্কার। জাতি উপজাতি मैत्री जिंदाबाद आईपीएफटी जिंदाबाद हिंके आं ताबो आशा खालायमानो दारा एबा मामा नों आनो भिडियो नो नुगै नों ताबुले माने प्रमाण मानखाना
IPFT wahana wansa tong aboni bagai ang proman roi kogma sawo tabuk nang kaham ki buji sidi bo patio bo sabo tong kerei haipano nang ana je bokuk hamya bage musuk hanai je comment khlagya abu kisa sa bkhau tam hainka angle nona asake dara eba khama mahne respect rui jotono na ang dara eba kha brother hane kok saw amo senaka abasake kok hamya hane saw hinkai abuni pore te kese nor post nukhana bo saka o dara musuk busa nini mobile number rela hinkai khana de ang sawna ang ani description ni joto video jaga no o jaga ang Facebook ni page rijak a jaga namai contact khadi anu personal face to face kok sana bagai ang ready tongo but aboteke kok hamya bagai samani nina abo bulai chai kalang tei ang sanai ang je video khlaimani a jaga proman rioi jotono kaham hamya phonogo aboni ba nang ana tangi amsake bokok hamya bai saka abang nijeno saimanya aboni bagai ang bahanya nang bai face to face kok sana bagai no description box Facebook ni page rijak aro contact khadi hinkai norokte kese post nogoi makana ang saka IPFT bahana wansa tongo hingi aboni bagai bana joli jagai o post khalakya nini YouTube channel immediately copyright khanya nangsine tabukle hingai khanade ang kaham ke sawna mayung okologo seisingo abo kaham ke bujidi mayung ni okologo seisingo hinge tabuk je screen o video ang phonogana aboni pore nung je IPFT wansa tong kere abo kaham ke ano কমেন্ট বক্স কমেন্ট খেলাই সাদি যতদিন অব্দি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা আদায় না করতে পারি ততদিন পর্যন্ত আমরা আজকে যে বাঙালি মানুষগুলো এই ল্যান্ডের দাবিতে হাইকোর্টের সঙ্গে সমর্থন দিয়েছি তাদের সঙ্গে থাকবো এবং এই রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবিকে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে গড়ে তুলবো এবং ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা এই রাজ্যে আদায় করবই এইটুকু আশা আমরা নিয়ে এই আইপিএফটিতে যোগদান করেছি আগামী সবাইকে নমস্কার জাতি উপজাতি মৈত্রী জিন্দাবাদ আইপিএফটি জিন্দাবাদ